wangi ning kasada overtake. Huwag siya madili map. Tubaw. Ano sila? Magpakusog sila dagan bisa pag di sila overtake. Pagkusog og dagan. Like 7 years old, I think. 5 years old. World War II? Yeah, they evacuated over here. World War II. Yeah, World War II. What's that? Yun sa overtake eh. When we come back next time for vacation, we'll feel comfortable, right? You have your own. Second. Valencia Municipality. Valencia Municipality of Valencia. We're still in Valencia. That was yeah. So the clouds is mad. It's about to drop and fall. Wa na ni undang ng uwan patunahan sigurado ni. Sak na ba yun? Same in Vancouver, right? Biar may atas. Hindi na confidence ka. Punta na eh. Ngit-ngit ang panahon. Look at that, Kuya. Here, you can ride at the back of the truck. Okay? Like in Mexico. Mexican style. No, the B on that side, look. See? Somebody peed on the side. Yeah.
Blue kayang dagat to? People sa ilang kinabihan nila eh. Ano ba? Dagang people sa eh. Kakuan mo. Paano siya ba? Blue kayo ba? Nagwapo kayo tubig. Oh, nagka nang aligo. Gusto ka nang hapak kakuan. Gusto ka nang hapak aga ng bawod. It's kuan. Tatawag ka ng bawod. Basta bawod. We are exiting. Honey, ba in English of Vegas? I think so, Dad, right? We're exiting Garcia Hernandez. I don't know what place are we now. Gusto kayo ang kuan? Gusto kayo ang bawod? Sila to nito. Taob di sa kagawa sila bahay. Ano ba? Oo. Karon ko, hindi na tao ba? Hindi naman gawin dara, may hapong gawin niya. Kaya maunas naman. May palit ko na isda. Sus, pasilan. May kita na ako ng dagat. Mura ka sa kayong barko. Kay kuan, lawom na. Mura kuan si Zani Dano, kantilado. Kanang mura, dili ba, wanang ng kanang mabaw. Diretso lawom. Kay dark, kayong... Oh, hagna ba rin sunod? Welcome to Hagna! Jagna. This Hagna. Hagna, good? Pastilan Hagna. Hagna. Kanais tanawon sa sea even if it's maalon. Maalon ang dagat. Kalamay country. It's Kalamay, town of Kalamay. Hagna. To, kaghapak-hapak ang ano sa bawod. Oh, susuag. Ang bawod nindong nas kalsada ay gusto kayo ang bawod, guys. The bawod is kusog. Hagna Bohol. McDonald's. Ano sila McDonald's nila? Kalamay is life. Kalamay. It's okay. Kalamay town. Kusog kayong signal niyo. Gibahak din sila. Sabi nga church. Wapor ba kayo patunga siguro? Wapor sa tanawon nga naasa. Yeah, Kalamay. 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 Kalamay town. Yung father son. St. Michael the Archangel. Kaya mukuyog man. Ay, kaya duguloy. Giyag-yapon mi sa ocean. Oh, ang sus ko ginaag dagom, oh. Grabe. Just to see na kapin. It's okay, we are enjoying the view anyways. Kahiyon ko na. Makita ko ano. Ang ita, dili ka na ang
Concepcion. Immaculate Conception? Para na pista ko kayo na rin, Beret. Yan na sa Gindulman. Gindulman. Still Gindulman. Gindulman gyapon ni Anini sila mag-drive magpatunga. Ano? Gindulman ba? Oh, Gindulman. There's the Gindulman. Huh? I love Gindulman right there. Kulira dagang nga doon. Kulires, mga nalipat ko ato. Mhm. Kitchen of Jiril. Kani siya kay Tentans ato mga miyaga. Ay, ato pa pasud-sudan. Kani siya kay di ni siya. Safety first, daddy. 10 tons ni sa mga kuan kay 20. Paingon din ni ganda. Kaliwa mukanan di ay. Nangita mi sa Park Lane hotel. Ato pagitaon din ni di ay wa binog na. Binog na kuan. We are in Anda now. Sudlonon. Mura po niyo driving to Vancouver na ay Bakilit. We are in Anda now. And hopefully not long we're gonna be there at our destination. Doon na may samang destination. After whopping 15 minutes. Park Lane, right Hey, here. Park Lane, we are here. Park Lane. Wapo siya dyan doon. Mhm. Wapo siya presentation. Pero, tunog kalsada. Rough the road. Oh, di gingon. The entrance You gonna swim is right there? Canada. Padong. I wish they would Huh? fix this road. May kasugat oh. Oof. Tingog da dyan ka mo nga. Pag inimis dagat, bawod na. Ato ko ng public na gwapo to. Ato na tutugma. Ay, 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 ay. Katulo na nilang dadyon ka mo. Gara na. Dadyon ka mo, ikatulo niya na, dadyon. Maadjong pagabot after all the bawod nga kalsada, guys. Nga namin sa Park Lane. Lot for sale. So, di ara. Beautiful. Hiding. After all the Kimba saan lang Road, mo it's parking actually nice here, guys. Ato siya katak. Drop off, pick up, I don't know. Wala ka mong tanang din tatanaw.